എന്റെ പേര് അയ്യപ്പൻ നായർ. உங்க 3 பேருக்குள்ள சாபு 3 போட்டு பாருங்க. சாபு 3 இல்ல சாபு 4. என்ன இது சாபு 3 சாபு 4 தலைங்க சின்ன பசங்கள மாதிரி ஒரு அறிவு வேண்டாம் படிச்சவங்க தானே. என்னடா பண்ற? எறும்புடா கடிக்குது சொரிய கூடாதா? ഞൊട്ട്. ഹലോ ஹலோ ഹലോ ഛീ വെയിഡി ഫോണ കീഴേ. ഐ എം നായർ ഹിയർ. അയ്യപ്പൻ നായർ. അയ്യോ കുട്ടൻ അവർക്ക് ഹാർട്ടിലെ ഹോളാക്കും. കുണ്ടനല്ലടി പിശാചെ കുട്ടൻ. എന്റെ പേര് അയ്യപ്പൻ നായർ. ഐ എം നായർ ഹിയർ. അയ്യപ്പൻ നായർ നിലവരുക. എന്റെ പയ്യന് ഹാർട്ടിലെ ഓട്ട. എന്നോട് സണ്ണുക്ക് ഹാർട്ടിലെ ഓട്ടയേക്കും. അയ്യോ വേണ്ട അവർക്ക് ഹാർട്ടിലെ ഓട്ട. நான் பாத்துக்கறேன் டே குண்டா. അങ്ങനല്ല കുട്ടൻ. வாடா குண்டா. അയ്യോ കുട്ടൻ അവർക്ക് ഹാർട്ടിലെ ഹോളാക്കും. കുണ്ടനല്ലടി പിശാചെ കുട്ടൻ. ഞൊട്ട്. ഹലോ ஹலோ ഹലോ ഛീ വെയിഡി ഫോണ കീഴേ. உங்க 3 பேருக்குள்ள சாபு 3 போட்டு பாருங்க. சாபு 3 இல்ல சாபு 4. என்ன இது சாபு 3 சாபு 4 தலைங்க சின்ன பசங்கள மாதிரி ஒரு அறிவு வேண்டாம் படிச்சவங்க தானே. தலைங்க இங்கி பிங்கி பாங்கி. We must use our brain, okay? ஓகே. என்னடா பண்ற? எறும்புடா கடிக்குது சொரிய கூடாதா?